नमस्कार बंधुगण मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आजिर विषय वस्तु हेउछि कालसर्प योग। कालसर्प योग किपरि सृष्टि हुए, यार लक्षण कौन सब रही एवं यार प्रतिकार किपरि करा जाय परिबो, आज से विषय आलोचना करिबा। विषय वस्तु को जीवा पूर्व जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु, साइड थिबा बेल आइकन को प्रेस करी नोटिफिकेशन कॉल करंतु, जहाँफल कि मो वीडियो समस्त नोटिफिकेशन प्रथमे आपण माने पाई परिबे। कालसर्प योग कौन? ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंडली रे कालसर्प योग सृष्टि राहु एवं केतुर स्थिति उपर निर्भर करता है। व्यक्तिर जन्म जातक राहु एवं केतु परस्पर सबुबले 180 डिग्री रे सामना सामनी होई रही थांती। जदि बाकी 7टी ग्रह राहु एवं केतुर गोटे पार्श्व रे रही जाती एवं अन्य पार्श्व रे कौनसी ग्रह रही न थांती, तेबे एही स्थिति रे कालसर्प योग सृष्टि होइथाय। कालसर्प योगर विचार करिबा बेले सठिक भाव में विचार करिबा निहाती आवश्यक। कालसर्प योग सृष्टि होइथिबा जातकन को कालसर्प दोष लागि थाए। कालसर्प दोष हेबा द्वारा व्यक्तिर जीवन में सबुबले किछि ना किछि समस्या लागि रही थाए, जीवन संघर्षमय होइथाए। ज्योतिष शास्त्र रे कालसर्प दोष को बहुत अशुभ बोली कहा जायछि। तेबे आसंतु जानिबा कालसर्प दोषर लक्षण कौन। जेउ व्यक्तिर कुंडली रे कालसर्प दोष लागि थाए, सही व्यक्ति को सर्वदा स्वप्न रे मृत्युवरण करिथिबा लोक देखा देइथांती। खाली सेतिकी नुहे, किछि लोकन को एभली मध्य देखा जाए जे केही तांकर तंटी चिपी देउछि कि। कालसर्प दोष पई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक स्तर रे बहुत असुविधार सम्मुखीन होइथाए। कालसर्प दोष रे पीड़ित व्यक्ति को स्वप्न रे अधिकांश समय लड़ाई झगड़ा होथिबार देखा जाए। साप स्वप्न मध्य देखा जाए। बारंबार अशुभ स्वप्न सब देखा जाए। छोट छोट कथार दाम्पत्य जीवन रे कलहर सूत्रपात होइथाए। जदि राति रे बारंबार निद भांगु थाए, तेबे एहा मध्य कालसर्प दोषर लक्षण होइथाए। कालसर्प दोष रे पीड़ित व्यक्ति विशेषकर चाकरी समस्या, व्यवसाय, वाणिज्य इत्यादि रे बारंबार क्षतिर सम्मुखीन होबाक पड़िथाए। कालसर्प दोष थिबा व्यक्ति विशेषज्ञ जातक रे सबुठारु अधिक असुविधा सृष्टि होता है विवाह क्षेत्र में। वैवाहिक जीवन क्षेत्र में सेमानंकर समस्या बढ़ी जाए। कलहपूर्ण पारिवारिक जीवन अतिबाहित करवा जीवनटा सारा सार होता है। विवाह रे विलंब हुए। जदि विवाह हैला, वैवाहिक जीवन में अशांति लगी रही है। विवाह बेदरू भांगी जाए किंबा विवाह विच्छेद हो जाए। पति पत्नी मध्य कथा कटाकटी, मनमालिन, परस्पर को सन्देह दृष्टि देखा, संतान जन्म होबार समस्या इत्यादि जदि दोष अधिक भी होता है, जीवन सारा संघर्ष करिया को पड़ी था। कालसर्प दोष थिले व्यक्ति विशेष निजर प्रतिभार पूर्ण उपयोग करि पारि न थाए एवं सर्वदा दुविधारे रही थाए। भाग्य तार हाथ छाड़ी दे थाए। प्रत्येक कार्य रे ताको असफलता ही मिली थाए। बहु संघर्ष परे 42 वर्ष पर किछिटा सुधार आसी थाए ता जीवन रे। एभली भी मध्य देखिया को मिली व्यक्ति राजार भिकारी हो जिबार, मानसिक भारसाम्य हरे पागल हो जिबार। कालसर्प जोगरे जन्मित व्यक्ति को राहु केतु तांकर महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा एवं गोचर रे जेतेबेले षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव भ्रमण करुथांती, विशेष अशुभ फल देइथांती। कालसर्प दोषर अशुभ प्रभाव शरीर उपरे पड़ी थाए, जहाद्वारा स्वास्थ्य ठीक रही न थाए। किछि ना किछि रोग सबुबले लगी रही थाए। गोटे रोग ठीक होला बेलको आउ गोटे रोग माड़ी बसताए। कालसर्प दोष लागिथिबा व्यक्तिंकर वैवाहिक जीवन समस्या बहुल रही थाए एवं संतान क्षेत्र रे भी विभिन्न समस्या मान सृष्टि होता है। संतानर उन्नति रे बाधा सृष्टि होता है। अधिकांश समय व्यक्तिविशेष दुर्घटनार शिकार होइथांती।
ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଏହି କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଥିବା ଜାତକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାଳ କଟାଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧନ ଦୌଲତର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପ୍ରତିପତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୂଳ ଶୂନ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ବି ସନ୍ତାନଟିଏ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ବିକୃତ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ, ତାଠାରୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ ବି ଥାଇପାରେ। ଏହି କାଳସର୍ପ ଦୋଷର ଅଶୁଭତ୍ୱ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଧାରଣ କରିଥିବା ଫଟୋଚିତ୍ର ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହୋଇପାରୁନି, ବାରମ୍ବାର ଅଟକି ଯାଉଛି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବ ପରିବାର ଫଟୋକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଟକି ଯାଉଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଶିବ ପରିବାର ଫଟୋ କହିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଗଣେଶ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଥିବେ, ସେହି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଆଣି ରଖି ଘରେ ପୂଜା କରିବେ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନାଗ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ କଳା କପଡ଼ାରେ ମୁଗ ଡାଲି ବାନ୍ଧି ରାହୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସେହି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଡାଲିକୁ ପିପଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାଳସର୍ପ ଦୋଷର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୁଏ। କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ରୂପା କିମ୍ବା ତମ୍ବାରେ ନିର୍ମିତ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ କଳା ତିଳ ମିଶାଇ ଶିବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଳା କମ୍ବଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଳସର୍ପ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୁଳଦେବତା ବା କୁଳଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବେଡ଼ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଦହିରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ 21 ମାଳା ଜପ କରି ସାରି କ୍ଷୀର ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ତମ୍ବାର ତିଆରି ସର୍ପ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।